तो जय जगन्नाथ जय हिंद मु बंटी आपण समस्त पुणी थे स्वागत जनावि गोटे क्रिकेट टॉकिंग शो। आज आम अतिथि जी आम सहित आज रे जो गेस्ट है जड़े फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन जे आप बहुत थर जो मुझे रैपिड क्वेश्चन पचारि शुणी थे रिहाज 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 खान गोटे बहुत सोर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट गोटे बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी बहुत एक्सपीरियंस पाखे अच्छी अनुभव कमी ना बहुत टैलेंटेड भी बट गोटे प्रकार जमी दबे ही रहा भाई से खेलाड़ी रही तो आज सहित कथा हाँ तो शीत दिन माहौल आसी सारी तो गोटे टाइप रमी ऑल क्रिकेटर्स आर रेडी विंटर इज कमिंग तो विंटर कमिंग विंटर इज कंटिन्यू विंटर कंटिन्यू एवं कर सीजन आरंभ हो गलानी आमर मित्रपुर मैच थिला मछुआ दिवाली कप जो मुझे कमेंट्री करी आउ चिकू चेंजर्स भी बहुत सारा लाइव आरंभ कर सारे तो जोड़ी रुहतु यूट्यूब रे सब्सक्राइब करंतु इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु तो जदि ये बहुत सारा कंटेंट आपन को मिलिबो बहुत सारा अंडररेटेड टैलेंटेड प्लेयर तांको भी आमे आम लाइव को आनिबो एवं बहुत बहुत मु शुभकामना देबी आम केउंझर डिस्ट्रिक्ट रो अभिषेक साहू जे आईएससीपीएल जे आमर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग रे आमर पार्टिसिपेट तांको आज रिप्लेसमेंट निया जायछि तो बहुत बहुत अशेष अशेष अभिनंदन भाई कांग्रेचुलेसन खेली चलो माड़ी चलो भाई आपण आगु को आमर केउंझर डिस्ट्रिक्ट रो ना रोशन कर भाई मु आपन सान भाई हिसाब रे जगन्नाथ को प्राकार प्रार्थना करी आगु बढ़ी चलो तेबे टॉपिक ऊपर आसीबा तो आज आमर जे गेस्ट रहिसंती रिहाज खान जे बहुत गोटे छोट फैमिली रु बाहरी गोटे ऑल ओडिशा मंच रे सोर बालेश्वर वेस्ट बेंगल आमर जाजपुर केउंझर भद्रक बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट रे आमर ए खेलाड़ी ना करिछि रिहाज खान तो चलंतु आज सहित कथा हवा क्रिकेट टॉकिंग शो रे तो भाई के डका हवा। नमस्कार भाई। नमस्कार केमिति अछंती? भले अछि टॉपिक ओर आसीबा तो जय भाई रियाज भाई को बहुत बहुत स्वागत जनाछि हम चिकू चेंजर्स लाइव को भाई केमिति अछंती? भले अछि तो आपन को पूरा नाटा कोन? मो ना रियाज खान। रियाज खान को जगह रु बिलोंग्स करंती भाई आपन? हम सोर छत्रपुर। सोर छत्रपुर रु बिलोंग करंती रियाज खान। आपण आपण क्रिकेट करियर केबेठु आरंभ करिथिले? ए 2010 11 भितरे 2010 11 15 14 15 वर्षर जर्नी आपनकर हेई सारलानी ऑलरेडी केमिति लागुची एबे जे गोटे ओडिशा गली क्रिकेट रे माहौल ता आपन के केमिति लागुची पुराना माहौल एबे का माहौल पुराना ठो भलो अछि तो पुराना जेते मजा थिला एबे नुआ रे जनरल के डाउन रहूची तो ठीक अछि भाई डाउन टिके रहिबो कारण आपण सेही येर सेटा को आपण पैशन भाबरे खेलुतले बट एबे प्रोफेशन हे गलानी ओडिशा गली क्रिकेट जे पैसा इनकम अछि मनी दरकार हेले पिला आसुचंती तो सेतबेला गोटे थिला पैसा जे निज पाई खेलुतले निज टीम पाई खेलुतले बट एबे खेलुचंती पैसा पाई एबे पैसा जोडी छुआ थैली तो आपण भी भाई बहुत सारा मेसेज एबे एबे हमें टॉपिक ऊपर आसिया भाई आपण को क्रिकेट करियर केमिति आरंभ होइतिला से विषय रे टिके आरंभ आपण करंतु हमें सुनिबा आगो बहुत सारा दर्शकों को सुनेइबा क्रिकेट विषय एंते जनरल हमें स्कूल लाइफ रे भी खेलु एमितिया प्रैक्टिस करते करते हम गोटे टीम बाहरला स्टार क्लब सोर रे स्टार क्लब ना सुनिथिबे जोटा जीतू पाइक रे भाई भी खेलुतले बोधे हाँ से भी आसी कि हमर बेले बेले से नालुई मंटो महाना और नीलू महाराणा एसु आसंती तो आपण स्थले आरंभ करथिले आज ए बॉलर आज ए बैट्समैन आज ए विकेट कीपर कि हमें जेतले सुनछु रियाज खान आज ए विकेट कीपर आगर सबठु मेरो मो विकेट कीपर ना बॉलर ना बैट्समैन पूरा लास्ट बैटिंग और विकेट कीपिंग खाली विकेट कीपिंग पाई मो जेमिति जॉन्टी रोड्स को साउथ अफ्रीका केवल ता फील्डिंग पाई ही टीम रे रखुथला तो आपण आरंभ करथिले स्टार क्लब भी
ତା କ୍ଲବ ବି ମତେ ଖାଲି କିପିଂ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ। ତ ରିୟାଜ ଭାଇ କିପିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କିପିଂ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଭାଇ ସାନ, ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ରିହାଜ ଖାନ ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ବଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବହୁତ ବି କମ ସଟ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ କ୍ଲାସିକାଲ ୱିକେଟ କିପିଂ କ୍ଲାସିକାଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରିହାଜ ଖାନ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କୁ ମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ ରୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏବେ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାନି, କ୍ରିକେଟ ଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ନା ଇମୋସନ। ସେଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତ ଭାଇ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି। ଭାଇ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ରିଲିଜିୟନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ, ଇଏ ମୁସଲିମ, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଟିମ୍ ହିଁ ଜିତୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। ଯେ ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ ବି ଦଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଆମର କ୍ରିକେଟ ରେ କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତ କ୍ରିକେଟ ରେ ଆପଣ କେବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ ଏଇ ସଟ୍ ଟା ଖେଳିବାର ନଥିଲା, ଏଇ ଡିସିସନ ନବାର ନଥିଲା, କେବେ ସେମିତି ଲାଇଫ ରେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି? ହଁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ରୁ ମୁଁ ଖେଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଏମିତି ହୁଏ ମୋରି ପାଇଁ ହାରିଗଲେ। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ସେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା? ଫିଲ୍ ମାନେ ଆମେ ପଡିଆରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଇମୋସନ କ୍ରିକେଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ସାରା ୱିନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ହଁ ବହୁତ ସାରା। ଗୋଟେ ୱିନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱିନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିବେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ହୁଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦିନରେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ କଥା କହୁଛି, ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ ସକାଳେ ଭୋର 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ 35 ରନ ବାକି ଥିଲା। ହଁ। ମୁଁ 5ଟା ଛକା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 5ଟା ବଲରେ ମାରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ 9 ବଲ 22 ହେଇଥିଲା। 5ଟା ବଲରେ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଆପଣ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ ନା ଫୁଲ ଜୋସ ରେ ଆମେ ଜିତି ଗଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ନା ଏନର୍ଜେଟିକ? ଆମେ ତ ମତେ ଭରସା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବଲରେ ଗୋଟେ ଛକା ମାରିଥିଲି, ମତେ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମାରି ପାରିବି, କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ମାରି ପାରିବି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତ ଜିତି ସାରିଲେ ରନ୍ ହେଇ ସାରିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଭରା ୱିନିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ ନା ନର୍ମାଲି ରେସପେକ୍ଟ ୱିଥ ଦ ଅପୋନେଣ୍ଟ? ନା ମୁଁ ଜେନୁଇନ, ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଅମ୍ପାୟାର ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରେନି। ଆପଣ ୱିକେଟ କିପର ର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ଟିମ ର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତିକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ କିପର, କାରଣ ୱିକେଟ କିପର 360 ଏଙ୍ଗେଲ ରେ ଦେଖିଥାଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକୁ। ଆଜ ଏ ଫିଲ୍ଡର ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧା, କିନ୍ତୁ ବଟ ୱିକେଟ କିପର 360 ଏଙ୍ଗେଲ ରେ ଦେଖୁଥିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ୱିକେଟ କିପିଙ୍ଗ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ତ ବୋଲର କୁ ବହୁତ ସାରା କଥା କହୁଥିବେ, କେବେ ମାନେ ସେମିତି ଆସିଛି ଯେ ବୋଲର କୁ ଆପଣ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରୁ ବୋଲିଂ କରେ ୱିକେଟ ବାହାର କରିବାର? ହଁ ସେମିତିଆ ଯିଏ ଏବେକାର ତ ସେମିତି ଚାଲୁନି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ତୁ ନିଜେ ଆଇଲେ ଛୁଆ ଭାବିନିଅ ଗୋଟେ ଟିମ ରୁ 5-6 ଜଣ ଭଡା ରହିଲେ, ସିଏ ଆଉ ସେ ନିଜ ଏଟାରେ କଲେ ଆଉ ମାନେ କଥା ମାନିଲେନି କାହାର। ତ ୱିକେଟ କିପିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ୱିକେଟ କିପିଂ। ତେବେ ଯଦି ଅମ୍ପାୟାର କେବେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ଦିଏ ତ ଆପଣ ରିହାଜ ଖାନ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ନୁହେଁ ରିହାଜ ଖାନ କଣ କରନ୍ତି? ଏଗ୍ରେସର ଦେଖେଇ ଅମ୍ପାୟାର ସହିତ ଯୁକ୍ତି ନା ନର୍ମାଲି ଠିକ ଅଛି ସାର୍? ମଣିଷ ନାମା ଭୁଲ ହୁଏ, ଅମ୍ପାୟାର କଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କଣ, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ର କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଯେ ଆଉଟ ହେଲେ ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ ବି ନ ମାନିକି ସେ ପଡିଆ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ ସ୍ପିରିଟ ଯୋଉଟା ଦେଖାନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫ ରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉଟ ହେଇକି ମୁଁ କେବେ ଠିଆ ହେଇନି, ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ ନଟ ଆଉଟ ବି ଦିଏ ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ। ତ ମୋ ଲାଇଫ କଥା କହୁଛି।
रियाज भाई को फेवरेट शॉट कोटा पुल पुल शॉट पुल शॉट रो गोटे स्टोरी कहतु जे मु एमिति आपन को पुल स्टोरी विषय सुनिया चाहूँ जे रोहित शर्मा तांका हाथ फ्रैक्चर हला परे से पुल शॉट मारिथिले से भी गोटे गोटे स्टोरी रियाज भाई कर पुल शॉट रे मु मारिଥିଲି ସବୁଠୁ ଭଲ 25ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଛକା ମାରିଥିଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା 25टा ହଁ गोटे मैच रे ମୋ ଲାଇଫ୍ ସେଇଟା ହଁ ସେଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି भाई ଆମେ ମୁଁ ମୁଁ आ, ଏକା ମାରିଥିଲି 136 36ଟା ବୋଲେ 136 ମାରିଥିଲି 25टा छक्का कंटिन्यू मारथिले ଆଜ୍ଞା भाई शॉक्ड हम भाई शॉक्ड सीरियसली 25टा बॉल ले 25टा छक्का नॉट इजी टैक्स व्हाट एवर राउंड 36ଟା 36 ବଲ୍ 25ଟା ଛକା आज्ञा भाई 25टा छक्का माने गोटे ହଁ बैट्समैन 30ଟା 36 ବଲ୍ 36 रे 136 केते ओवर मैच हेतिला ସେଟା ହେଇଥିଲା 15 ଓଭର ହେଇଥିଲା 15 ओवर मैच रे रियाज भाई आपण 36 बॉल ले 136 करथिले ହଁ ब्रिलियंट भाई कहीं ना राउंड आर मैच हो भी कारण आपण भी देखुथुबे राउंड आर में कौनसी बॉलर खराब बॉलर नुहे राउंड आर में भी भाई बॉल को क्लियर करबा एते इजी नुहे कहीं ना जतो राउंड आर में स्लोर आर्म चोक पड़ी थाए जतो स्लोर आर्म जो स्लोर बॉल टा पड़ी थाए सेटा को क्लियर करि पार ना बहुत कष्ट होई थाए बट आपण 36 टा बॉल 136 व्हाट ए नॉक ब्रदर ग्रेट तो रिहाज भाई पुल शॉट माने हाथ फ्रैक्चर थिला आपण पुल शॉट मारी की आपण क्लियर करथिले 25टा छक्का तबे रियाज भाई को के मौका मिली बोलिंग करिवार ଯେବେ କଥା କହୁଛି ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଏନ କଲୁ ବର୍ଷେ କିପିଂ କଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ସେମିତି ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ମତେ ଆମ କୋଚ୍ ସେତେବେଳେ ଆମ କୋଚ୍ ଥିଲେ ନା ସେ ମତେ କହିଲେ ନା ତୁ ୱିକେଟ କିପିଂ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କର ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଏମିତିଆ କରି କରି ଚାଲିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ପକଉଥିଲି ପ୍ରାୟତଃ ତମେ ଜାଣିନ ଜିତୁ ପାଇକିରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରେ 140-150 ସ୍ପିଡରେ ପକାଏ ब्रिलियंट भाई ब्रिलियंट तो एबे टिके चिकू चेंजर्स उपरକୁ ଆସିବା चिकू चेंजर्स सहित आपण चैन केबे ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜର ଏଇ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ तो चिकू चेंजर्स रे कैप्टन को भी आपण जानिथिबे ହଁ जितेंद्र कुमार नायक जेकेन ଜେକେନ୍ ଜେକେନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମର ମାନେ ବହୁତ ସାନ हाँ से ଆଗରେ ଆମେ ହାତଳି ଯାଏ से भाई मो ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାୱାରରୁ ଖେଳୁ से मो भाई हेबे तो जेकेन को विषय गोटे स्टोरी कहतो जोटे मैच विनिंग नॉक जेकेन को बैट रु बाहरथियो ସେଟା ହାତୁଳି ଭଳିଆ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାୱାରରୁ ଖେଳିକି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି କୋଉ ଜାଗା ନା କହିପାରିବିନି ବଟ୍ ଦେଖିଥିଲି तो जदि आपण के मौका मिले तो जेकेन सहित ओपनिंग करिवे ହଁ तबे चिकू चेंजर्स रे हमें आसीबे गोटे रैपिड क्वेश्चन मु आपन किछिटा चिकू चेंजर्स रो क्वेश्चन पचारिबे आपण तार आंसर खाली गोटे वर्ड रे देबे चिकू चेंजर्स रो बेस्ट ओपनिंग किए ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳୁଛି ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ ଓପନିଂ ପୁଚୁ किए कहले भाई ପୁଚୁ ପୁଚୁ पुचु सहित काहा को देखियो चाहिए पुचु ପୁଚୁ ସହିତ ଆମ ମାଲୁଆ मालुआ हाँ कपुंडी हम गाँ पाखरे गाँ ताकू भी जानी छी ହଁ तो मालुआ तो फास्ट डाउन ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡନ୍ ଜିତୁ फास्ट डाउन पर हमर सेकंड डाउन ଜେକେନ୍ जेकेन थर्ड डाउन as a 5 number batsman
सूर्या अच्छी आम सिलु रंपा सिलु सूर्या सिलु हम बाइकआउट करिबा तेबे आज 6 नंबर प्लेयर 4 डाउन फोटन सूर्या सूर्या तेबे एबे हमर 6 छटा बैट्समैन हेले एबे दीटा ऑलराउंडर प्रॉपर ऑलराउंडर सिलु भी ऑलराउंडर रहिचंदी मालुआ भी ऑलराउंडर पुच्चू भी ऑलराउंडर एबे तो ऑल ओडिशा गली क्रिकेट रे प्राय सब ऑलराउंडर ही परफॉर्मेंस करथुले बट गोटे प्रोफेशनल ऑलराउंडर जे कि भलो ऑलराउंड बॉलिंग सहित बैटिंग भी करि पारथु ठीक ठाक गोटे सुशील बोली कि से तुम हातड़ी छुआ कि जानी 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 सुशील तो सुशील तापरे हमरो एबे बोलर आस दिबा काहेना जण बैट्समैन हे गले एबे हम चारिटा प्रोफेशनल बोलर जे कि भलो ठीक ठाक बॉलिंग करथुवे ता भीतर गोटे आपण लेफ्टी पुचू हम रहि गले आउ गोटे लेफ्टी रखिबे आउ तीनोटी राइटर हेले भी चलिबो गोटे ला सिलु सिलु गोटे आलोक आलो ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପୁଚୁ पुचू ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଶୀଲ सुशील ଆଉ ଗୋଟେ ଜିତୁ जीतू भाई रे जीतू भाई तो धन्यवाद भाई रैपिड क्वेश्चन ले भला आपण खेलिथिले एबे आपण को आ गोटे रैपिड फायर को जिबा रियाज खान आज ए बोलो ना आज ए बैट्समैन ऑलराउंडर ऑलराउंडर परफेक्ट भाई कितरे हमें गोटे साइड जीवा हम दी साइड इक्वल कर दवा और रियाज खान विकेट कीपिंग रे बेस्ट एग्रेशन बाहर ना फील्डिंग रे ଫିଲ୍ଡିଂ ରେ ଏବେ विकेट कीपिंग ୱିକେଟ କିପିଂ ବେଳେ ବେଳେ କରିଦିଏ ସେମିତିଆ तबे रियाज 6 हिटिंग ना 4 क्लासिकल ना हार्ड हिटिंग ଏବେ କ୍ଲାସିକ क्लासिक ହଁ तबे रियाज भाई क्लासिकल तो कहि देले क्लासिकल कवर ड्राइव क्लासिकल पुल କବର कवर ड्राइव भाई कहि दिले फेवरेट शॉट पुल बट एटी बाजी पलटिला कवर ड्राइव ऊपर तो जोगे पाक तबे कवर ड्राइव रे रिसीव विराट कोहली यस आरसीबी फैन ହଁ बी लॉयल ब्रदर ठीक अछि भाई जब आरसीबी विनिंग मोमेंट रे आपन केमिति फील हेतिला ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା गोटे प्लेयर थिवो खेलुची चिकू चेंजर्स रो कंटिन्यूली 2-3 वर्ष होला खेलुची राहुल नायक ହଁ जानि दिबे से बहुत बड़ आरसीबी रो फैन भाई ଜାଣିଛେ ଛୋଟ ଆମର ବହୁତ ସିନିୟର भाई मो सांग मो एकदम सेम एज तो तेरे आमे गोटे गोटे आपण जो प्लेइंग 11 कहले मु से गोटे पिला को ना कहबी ताको वर्ड रे डेफिनेशन करले पुच्चू ऑलराउंडर मालुआ ମାଲବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ माने बैट्समैन ने भाई आपण कहबे जे कि गेम चेंजर कि बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन ए टाइप रो टिके कहबे आ जेकेन ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ तो सिलू बेस्ट ऑलराउंडर सुशील बेस्ट बॉलर सूर्यकांत विश्वाल यदि मने थियो मानिक चांद को भाई 6 टी छक्का लगाई थिले क्लास बैट्समैन क्लास बैट्समैन सूर्यकांत विश्वाल भाई जदि देखुथिबे वीडियो को बहुत खुशी होथिबे कि जने गोटे एक्सपीरियंस खिलाड़ी पाखरु खेलाड़ी पाखरु जेतले निज विषय सुनिया गुणे भाई बहुत खुशी लागे कारण सेतो हमको लागे जे आमे सब पाई गलु जे जहां को आमे आइडल मानु तांको पाटरे तो निज नाटी सुनु हमको बहुत खुशी लागे भाई तो हमर पुच्चू गले रियाज रियाज भाई निज गोटे वर्ड रे डेफिनेशन करी ଏବେ ତ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର ଖେଳିଲିନି ବଟ୍ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ बेस्ट बैट्समैन तो ऑल ओडिशा गली क्रिकेट को जीवा पाई भाई जेतले एबे ऑल ओडिशा मैच होउची
प्राय सब जति सब लोकल धर एई भाई मु जाइथिली मित्रपुर मित्रपुर जाइथिली मु देखिली प्राय सब टीम कोन करछन ना निज लोकालिटी प्लेयर को चांस न दे ऑल ओडिसा रु भलो प्लेयर को नेकी आसुली तो एटा गोटे कोन गोटे प्रकार नेपोटिज्म चलछि जे ऑल ओडिसा गली क्रिकेट रे जे लोकल प्लेयर भलो चांस पाउना दी भलो टूर्नामेंट खेलिया को तांको पय गोटे टिप्स लोकल छुआ को माने निजे छुआ ही डाउन कर दियंती माने ऑल ओडिसा छुआ तांकर कोन चारटा हाथ जे लोकल छुआ को चांस दोनांती से सदाले माने बाहर छुआ प्ले रिसर्च करले मो भाबुची लोकल छुआ को चांस दबा कथा मो टाइप रो अंडरएस्टिमेट कला टाइप रो तांको सहित कला टाइप रो होची बस कहना एबे का जुग यूट्यूब भारी गला जब आम जुग कथा को आम जुग यूट्यूब बाहर था हम तांको बहुत आगो को जाइतां तो भाई यूट्यूब लाइव बदल रे बहुत सारा खेलाड़ी फेमस भी होउचंती जदि आमे विश्वरंजन साहू ऑल ओडिशा डॉन और बादशाह इमरान खान को दी साइड रे रखिबा तो रियाज खान को साइड की जीवे बट बेस्ट इमरान खान द बादशाह तो इमरान खान को सहित खेलिबार केबे सुजोग मिलिछि इमरान आम इमेज रे 5-6 वर्ष वाला खेली बहुत थोड़ा खेली माने केमिति फील्ड रे तांको सहित खेलिबा होसे केमि रेस्ट्रिक्शन रे रखंती खेल भितरे से सदाले बुझौ थाय मते जदि जानिथिबे हीरालाल मेंडिस द मेंटल मेंडिस तांको सहित आपण खेलिथिबे केमिति लागे मेंडिस को माने मेंडिस सहित मिसिबार ओटे चार्म आपण केमि लागे मते सेमिति आउ मते क्लास कते मते से पसंद ना पसंद एग्रीसन से एक खेल रे एग्रीसन तार अछि अत्यधिक एग्रेशन माने सेही पई से जो ऑल ओडिसा रे भाई फेमस हे जन ता एग्रेशन पई आ छडा पार्ट टू साइड रे टीपू सुल्तान ताको सहित बहुत सारा मैच खेलथिबे केमि लागंदी टीपू सुल्तान जनरल से सबुठ नॉर्मल था से का को किछ ने तारा जेंदे खेल रे बहुत माने से बुझो दिबे एटा एमिते मारो सेमितिया जे पड़िया मझी रे थिबे से बुझे बहुत बुझे समस्त को जदि आपन केबे आपनक कामटा को जे इमेज रे बहुत वर्ष ला करी आछी आउ जे कि मिडिल ऑर्डर रे इमेज को ए दुईटा टूर्नामेंट भी आपन जे देखिथिबे दुईटा टूर्नामेंट रे सिंगल हैंडेड मैच जीते जी सुहान 11 अगेंस्ट रे फाइनल रे पूरी थिला पूरी रे मे भी जानि पारुथिबे किए अजय राउत कंट्री द क्लासिकल बैट्समैन हां केमि लागंदी बहुत भलो गोटे प्रकार कंट्री को परफॉर्मेंस आपन केमि लागे आपन भी जने तार गोटे कवर ड्राइव मते दिल छुई बॉल लागे आपन भी जने विकेट कीपर आपन भी भाई ताको विकेट कीपिंग देखुए स्किल आपनकर बेटर लागे ना लागे नि चुई कालिया विकेट कीपिंग और कंट्री विकेट कीपिंग भीतर ना बेस्ट कंट्री जदि श्रीनिवास प्रधान को रखा जीवो कंट्री तो भाई कंट्री भाई का स्वैग तो रही छी राकेश जेना से भी विकेट कीपिंग करंती ना कंट्री ऑल टाइम फेवरेट भाई कंट्री कंट्री विकेट कीपिंग स्किल आपण माने आपण जने विकेट कीपर आपण जानथिबे से को प्रकार विकेट कीपिंग करंती आपण को तांको देहरे को हमर इंडियन क्रिकेट रे कि हमर बाहर क्रिकेट कहा झलकटा तांको देहरे आपण देखथि जे ना ये पूरा एक या भलिया करूची बड़े क्रिकेटर गली क्रिकेट गली नुहे हम ऑल इंडिया मन लेदर बॉल हो हम ड्यूज हो
କାହା बट ଝଲକଟା बे जगन कमांडो 11 जगन। ଜଗନ୍ଙ୍କ ଝଲକଟା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ଟିକେ ଆମ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହିଯାଇଛି ଭାଇଙ୍କର, ରିୟାଜ ଭାଇ ଏ ଆମ ସହିତ ଜଏନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେଖିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ ର ଫେଭରେଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତ ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଲୁ, ବିରାଟ କୋହଲି। କେବେ କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ହୁଁ ଆପଣ ଲାଇଫ ରେ ଗୋଟେ କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କେମିତି ଆସିଛି? भल लागे खुशी लगे ठीक है। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିବି। ଇମେଜ ସହିତ ଆପଣ 5-6 ବର୍ଷ ଖେଳିଛନ୍ତି। हाँ ଇମେଜ ର ସବୁଠୁ ବଡ ରାଇଭେଲରି କୁହାଯାଏ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେବେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ ରିହାଜ ଖାନ ଗୋଟେ ସୁଲତାନ ହେଇକି ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଟିମ ପାଇଁ ୱାରିୟର ହେଇକି ଲଢିଛନ୍ତି, କେ ୱିନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଟିମ ପାଇଁ? ना ସେମିତି ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିନି। ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ ଓଡିଶା ସେତେବେଳେ ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଇମେଜ ଇମେଜ ର ଓନର ତ ଆମ ରାଜୁ ଭାଇ। କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା? କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାର ଅଛି? ନା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ମତେ ଇମରାନ କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଖେଳିଥିଲେ, କୋଉଟା ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ? ସୁନ୍ଦରପୁର। ସୁନ୍ଦରପୁର। ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସୁପରନାଇ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ। ଏବେକା ତ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ବଟ୍ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସୁପରନାଇ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ହିଁ ବଡ ରହିଅଛି। ତ ସୁପରନାଇ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଯଦି ଖେଳିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ, କୋଉ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବେ? ଇମେଜ 11, କମାଣ୍ଡୋ 11, ସିଆରଏନ୍? ନା ଇମେଜ। ଇମେଜ। ସବୁ ଟିମ୍ କୁ ବାଦ, ବଟ୍ ଇମେଜ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଇମେଜ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଇମେଜ ର ଫ୍ୟାନ ବେସ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ। ଅଲ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡିଶା ଫ୍ୟାନ ଇମେଜରେ ତ ଯେବେ ଏବେ ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ବେଶୀ। ତ ଇମେଜ 11 ର ସବୁଠୁ ମଜାକିଆ ପିଲା କିଏ? ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟୁର ରେ ଯାଉଥିବେ, ଖେଳରେ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ, ବଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେ ବହୁତ ମଜାକିଆ, ବହୁତ ମିସିଂ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରୁଥିବ। ମେଣ୍ଡିସ, ବବଲୁ, ଏମିତିଆ ମେଣ୍ଡିସ ସେ ଭାଇ ମଜା ଖେଳ ବି, କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପୁରା ଖେଳ ଅପୋଜିଟ। ହଁ ହଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବାହାରେ ବି ସିରିୟସ, ଖେଳ ଭିତରେ ବି ସିରିୟସ। ସେ ବି ମେଣ୍ଡିସ। ତ ଭାଇ ସବୁ ଆମର ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ। ତେବେ ଖେଳ ଆଉ ପଡିଆରେ ସିଏ ପୁରା ସିରିୟସ। ଆଉ ଇମେଜ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଇମରାନ ଖାନ ଥାନ୍ତି, ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ଏବେ ଲାଡେନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଥଳ ଦ ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଅଲ ଓଡିଶା ଗଲି କ୍ରିକେଟ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗେ? ତାଙ୍କର ସେ ବେଶୀ, ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ସେ ବେଶୀ ଏତେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି କାହା ସହିତ, ବଟ୍ ବହୁତ ମିସିଂ ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି? କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ? ଭଲ ଛୁଆଟା, ଭଲ ଭଲ ଲାଗେ। ରିୟାଜ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଆପଣ କହିଲେ ମତେ 136। ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବାଧିଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ?
ସେଟା ଥିଲା ଆମର ଡିସି ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ରିୟାଜ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ୱିନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଡନେସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲେ ଆପଣ, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଆଉ ତେବେ ବିଦାୟର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ କରିବି, ବଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ଟିକେ ଛୁଟି ରହିଯାଉଛି, ଟିକେ ରହିଯାଉଛି। ତ ତେବେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ରହିବ। ହଁ ଭାଇ ଏବେ ବିଦାୟ ସମୟ, ତେବେ ଭାଇ ଆସୁଛି, ପରେ କେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତେବେ ଭାଇ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁକୁନାଇ ନୁହେଁ ଭାଇ ବାଗଡିଆ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଓଡିଶାରେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, କ୍ଷମା କରିବେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସାୟଦ ଅଲି ଏବାଉଟ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ସାୟଦ ଅଲି ଭାଇ ଏବେ ଭାଇ ବିଦାୟ ନିଆଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଆମର କମ କଥା ହେଇଥିଲେ, ବଟ ମଜା ଆସୁଥିଲା ଯେତିକି କଥା ହେଇକି। ଏବେ ବିଦାୟର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଭାଇ। ପୁଣି ଥରେ ଗତକାଲି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଲ ଓଡିଶା ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରେଇବି। ମୁଁ ବଣ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏବେ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଯୋଉଟାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଲ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଆମର ଖେଳାଳି ରହିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେୟାର, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଭରି ଭରିକା, ବଟ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ କଥା ହବା, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ଫଲୋ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ ଆଇକନ କୁ କ୍ଲିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାଇ, ଟିକେ ନୂଆ ଭାଇ, ସିଓ ଅଫ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଅଫିସିଆଲ। ତ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଭାଇ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।